रसूले हक्का हैदर के दिल की तमन्ना बस एक है ख्वाहिश ज़हरा. Finish. Cut. Avec Saint-Bargeon, la classe 6, 7, 8. Ça revient pas. Question. Attendez. Oui. 6, 7, 8. 6, 7 et 8. Il manque une. Question numéro 1. Peut-on toucher la traduction du Saint-Coran sans le wuzu? A. Oui, il n'y a aucun mal. B. Non. C. C'est makruh. A, B ou C? Allez, oh, oh, oh. La bonne réponse c'est A. Il n'y a aucun mal. A. Le ressel. Du bas vers le haut. Question A avec la réponse A, non. Réponse B, oui, cela est permis. Réponse C, c'est détestable. A, B ou C? A, B ou C? Levez. Oh. La B, c'est permis. Levez, oh, levez. Oh. A et C. Elle est limitée. Ah, et c'est éliminé. C'est Claria. Qu'en est-il pour une personne qui accomplit ses actions sans faire le taqlid d'un mujtahid? Pas taqlid d'akarto et mujtahid ni, et n'a pas d'action souhoi. A. Toutes ces actions sont invalides. B. Ces actions sont valides. C. Ces actions sont valides, mais par précaution à refaire. A, B ou C? Pacho jawab daw kena. Réponse daw Pacho. Réponse A. Toutes ces actions sont invalides. B. Toutes ces actions sont valides. C. Toutes ces actions sont valides, mais sont invalides, mais par précaution à refaire. Insia. Réponse A. Oh, oh, bien, bien. Anna, réponse A, oui, toutes ces actions sont invalides. Merci. Malika, Malika. Claria. Malika. Meria. Demat, demat. C'est bon, bas. Bene. Ah, grazie. Malika. करना के छोकरा में हमरा जा हां पर जाएंगे ना वो तो हम आपको ब्रेक देना Nicolelio, नाम कुछ और है. हां ओके सॉरी તમારું નામ Jaffer Ali Malika. Fazar Ali Azmia. क्या मदरसा ना छो हमें क्या मदरसा ना जा Saint-André. हमें क्या मदरसा Saint-Paul. Question numéro 1. વિનંતી છું કે જરાક vraiment avancé થાય પછી આ લોકો એકબીજા એટલું સુફલે કરે છે કાનમાં કે મારો મગજ કામ નથી કરતું. હવે કઈ ટેકનિક વાપરે છે એ લોકો કે એકબીજા मामा ये लोग को हाथ ऊंचा करे हाँ। એટલે કરતા नीचे ना करना है हाथ ऊंचा करे कि हाथ à m'a dire et quand on donnera le signal de faire baisser la main hein. સાંભળો એ લોકો Tam może, zawsze nic na utaruncie też nie ma. કારણ કે એકબીજા કઈ ઈશારો કર્યા છે કે હું આમ કરીશ ખબર ને કેમ કરે આપણે આ લોકો ઉસ્તાદ છે મને પ્રોફેસર સામે છે મામા તમે વચમાં આવી જાઓ કારણ કે લેન બહુ લંબી છે પણ સંભળાતું હોય તો બસ શું છે મામા તને લા એવડું વચમાં રાખી દે Mama બોલાવી. મને આવ હા નામ રાખ આ કોતે લા Question numéro 1. Comment s'appelait Madineh Munawwara à l'époque de Rasoul Akram sallallahu alayhi wa sallam? A. Katif. B. Mazdan. C. Yasrab. A, B ou C, au coup de sifflet. le oh non lève toi tout de suite voilà
بس réponse C برابر c'est باقي نعمل نيجريتي voilà très bien Kinabel super Mais quand on donne le coup de sifflet, il faut lever la main. C'est éliminer les points. Sandro avete la cam poussé fai quand il a mouvé qui c'est marrant c'est ah c'est bon هاد B بدر C هنين A B و C هاد بدر هنين Levez tout de suite la main. Unju Jirako. Unchu. Adi C'est Unju. pas la main, hein. Unchurako पछि जवाब दो साचो c'est bon là c'est B la bonne réponse Unchula. Non, non, non. Unchula. C'est quoi la réponse? B la réponse B la bataille de Badr La couture. A Khizr B Younous C Idriss A Khizr B Younous C Idriss Jirako. la réponse C la bonne réponse Idriss Lève, lève. Voilà. le premier tailleur c'est bon j'ai fait les couturiers Quel prophète a enseigné l'utilisation de la brique de pierre? A. Yacoub et Youssouf. B. Ibrahim et Ismaïl. C. Moussa et Haroun. A. B ou C. Après le sifflet, on baisse. Uncha Jirako model. Bien sûr, la réponse B. Somji. Preso también. Quelle est la date de naissance? Muapis también choix de Ayatollah Sistani Saheb suivant le calendrier grégorien. Le calendrier après islamique n'est pas occidental. Le grégorien, calendrier normal. Petit A, jeudi 3 juillet 1931. Petit B. Vendredi 4 août 1930 et petit C, lundi 4 juin 1932. 31, 30 ou 32? Déjà, tu es maintenant même une réponse de je 31, 30 ou 32? Oui, c'est bon. Alors, Réponse. B, la bonne réponse. Une question sans celle-là, je pense que vous allez pouvoir répondre. Quelle sera le capitale de Imam Zaman Adjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif Tiari Zour Farmausi, capitale Kayas? Petit A, Koufa, petit B, Mecca, petit C, Karbala. Koufa, Mecca et Karbala, on ne sait pas, hein, ça peut être des mauvaises réponses aussi. Quand il souffle Karetse ou Laguette, quand il nous envoie. Mais bon, A, B et C. En haut. En haut, en haut, en haut. A, B et C, A, la réponse bonne. A. Réponse? Ah, c'est la bonne. Koufa. Koufa, et le capital. Aquí que está bien. Ok. Fine. Have a please. Number de barabar. Shallow question. Please. Thank you. Fine. Have a shallow question. K. Hazrat Musa no assistant. कौन है? A. Isa. B. Daud. C. Harun. हजरत मूसा नो एसिस्टेंस कौन હતું? ईसा, दाऊद या પછી હારૂન? શું છે તારો? C. C. C'est quoi la réponse? આન્સર છે સી.
ફ્રેન્ચ વાળો સી ને ઇંગ્લિશ વાળો સી પૂછો Classe 10 ને આપી દો તો આપણે terminer ઇંગ્લિશ વાળો સી ફ્રેન્ચ વાળો સી ના Thank you. Les grandes filles, 9, 10. Classe 9 et 10. Bien haut pour qu'on voit bien. Hein. એ બે Question numéro 1. Non, mais en généralité, m'a posé Chris. Peut-être pas les leçons apprises, parce que comme le connaît au niveau de Machallah. Question numéro 1. Est-il permis d'observer un jeune moustab alors qu'il y a des casas à accomplir? A. Non, cela n'est pas permis. B. Cela est permis. C. C'est détestable. A, B ou C. So, pas de question. Est-il permis d'observer un jeune moustahab alors qu'il y a des casas à accomplir? A. Non, cela n'est pas permis. B. Oui, cela est permis. C. C'est détestable. Il y a des macros. A, B ou C. Oh là là. Et que notre lecture, parce que A, cela n'est pas permis. Agar casa roza hoy, આપણા ઉપર તો આપણે મુસ્તબ રોજા નથી રાખી શકતા. ને આ એક જાણવા જેવો મસાઇલ છે. સિદ્ધિકાબેન ને બધું ખબર હશે પણ છતાં આપણામાં એના આપણે રાખતા હોય રોજા ઘણી ફેરે મુસ્તબ નથી. બહેતર કઝા હોય તો કઝાની નિયત મુસ્તબનો બી સવાબ મળી જાય. Alors après pas de chance dit, mais là c'est facile. Eh les garçons, chut s'il vous plaît. Quand est-il makrou, détestable de jeûner? A. Le jour d'Eid. B. Le jour d'Ashura. C. Le jour de Mubahela. A, B ou C? B. La bonne réponse. Le jour d'Ashura. Ok. Bonne Zanaria. Mashallah. Mashallah. Ah, question sans barzo. C'est vraiment facile, mais bon, ça demande une réflexion. Question numéro 3. Pourquoi le wuzu n'est-il pas nécessaire dans la salatul mayyat? A. Salat et mayyat est un doua. B. Car c'est un salat en 5 takbir. C. Car c'est ni l'un ni l'autre. A, B ou C? Ni l'un, ni A, ni B. Pourquoi? Pourquoi le wuzu après salatul mayat પડીએ wuzu ની કઈ જરૂર નથી. એમને નમાઝે મયત પડી શકે છે. ચાહે ગુસલની હાલતમાં કેમ ના હોય, નમાઝે મયત પહેરવી છે. Mais pourquoi? A. સલાતે મયત est un doua. દુઆ તો આપણે માગી શકે જાણે એમ કહું છું. બે. કારણ કે ઈ 5 તકબીર છે એટલે ઈ 5 તકબીર વાળી નમાઝ ના કહેવાય. છે કાર છે ની l'un ni l'autre. ઈ દુઆ એ નથી ને ઈ 5 તકબીર વાળી એ નથી. ઈ છે. તો A, B કે C? તમે શું પ્રોપોઝ કરો છો? Ah, la bonne réponse c'est A. Parce que c'est un doigt. Salatul mayat છે, નમાઝે મયત આપણે બોલે છે પણ નમાઝ નથી, ખાલી દુઆ જ છે. અગર તમે સરખું વિચાર કરો તો આપણે સલવાત મોકલશું, મોમિનીન માટે દુઆ કરશું અને ઈ મરહુમીનને માટે બી દુઆ કરશું. જોજો તમે બરાબર. તો આ ફક્ત દુઆ છે, એમાં કાંઈ વુઝુની જરૂર નથી અને કાંઈ ને એનું કારણ પાછું આ દુઆ છે. એલાનું શરામાનો જવાબ મૌજૂદ છે. બસ મને લાગે છે આ બે ને Yalla, boca soprano, 9-10. 9-10. Ah, Nam. Abdulali Alina. Abdulali Alina. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Tejani Adar. Allahumma salli ala Muhammad. Namazé Jamaat ni andar. Combien faut-il de nombre de personnes présentes pour accomplir les 5 prières quotidiennes en assemblée? Jamaat. A. Imam et Mamoun. B. Ekimam 2 Mamoumines. C. Ekimam et 4 Mamoumines. Quelle est la bonne réponse? Ben la sifflet carré. A, B ou C? Le VO A, B ou C? C'est la réponse A. એક જ હોય ઇમામ ને એક જ પડવા વાળો હોય તો c'est pas pour નમાઝે જમાત. કઈ વધારે જરૂર નથી જમાતની નમાઝ પઢવા માટે. અગર નમાઝે જમાત કાયમ કરવી હોય તો ફક્ત એક પેશ
માસીમાન હોય અને સાથે એક જ મામૂન હોય. મામુમીન નહીં પણ મામૂમ. એમ à la fin એમ નહીં, ઓલો મામૂન અલ રશીદ ઈ નહીં, લાનતુલ્લાહ અલૈહ ઈ ના, પણ મામૂમ યાની કે એક જ હોય છે. bon મામુમીન c'est pluriel. એક બાકી રહી ગયો ને મામૂમ. હા એને આપી ગયો. બિસ્મિલ્લાહ. એના નામ મુબારક આપે. અને કયો મદ્રસો છે? આ તો બહુ રાપીદ કર્યો. નામ દેશ માશાઅલ્લાહ. હસનૈન પોતે એનું નામ આપશે. Hafneen Mourad. Hussein Bahadur Ali maintenant.